बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जून 2024 ये मंथ तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुम्मल एरीज से। बुर्ज हुम्मल एरीज जून 2024 और उसका पहला हफ्ता मुलाजिम पेशा अफराद के लिए हफ्ता ख़ास अहमियत का हामिल होगा। सवारी ले सकेंगे, सैर व सेहत का प्रोग्राम बना सकेंगे, बहुत से काम खुद ब खुद सुधर जाएंगे। आपकी सैरंगेज़ गुफ्तगू दूसरों पर असरअंदाज होगी, जिससे आपकी अहमियत में इजाफा होगा। घरेलू मामलात के अंदर बहुत सी चीज़ें अहमियत के हामिल हैं। इस माह का दूसरा हफ्ता मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर और सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। औलाद राहत का बायस होगी। इनाम या प्राइज़ बॉन्ड निकल सकता है। जज्बात और गुस्से पर काबू की कोशिश कीजिए, वरना नुकसान साबित होगा। इस माह का तीसरा हफ्ता ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस होगी। सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा खुराक का ख़ास ख्याल रखें। नामुकम्मल काम बखूबी अंजाम पहुँचेगा, जिससे डिप्रेशन में कमी आएगी। शख्सियत में निखार के साथ सोच में भी पुख्तगी आएगी, जो कि फ़ायदेमंद होगी। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता बहस व तकरार से गुरेज करें, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, जिससे मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ हासिल ना होगा। अज़वाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। शराकती कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा, जिसके बायस माली पोजीशन मज़ीद बेहतर होगी। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोगों के लिए 3, 12, 17, 21, 22, 27 जून और नहस तफरीक यकम 8, 15, 26, 30 जून है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस जून 2024 और उसका पहला हफ्ता शख्सियत में निखार आएगा। कारोबारी मामलात मसाइल का शिकार रहेंगे। बहस व तकरार से गुरेज करें, वरना लड़ाई की सूरत पेश आ सकती है। बहुत से काम खुद ब खुद सुधर जाएंगे। अल्तवा में पड़े हुए काम अंजाम को पहुँच सकेंगे। इस माह का दूसरा हफ्ता मुलाजिम पेशा अफराद सैर व सेहत का प्रोग्राम बना सकेंगे। शराकती कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा। ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस होगी। बच्चे राहत का बायस होंगे। दूसरों से ताल्लुकात में कशीदगी मुमकिन है। समाजी अमूर संजीदा रहेंगे। इस माह का तीसरा हफ्ता मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात एहसन तौर पर चल सकेंगे और अजीज़ों की कुर्बत हासिल रहेगी। नामुकम्मल काम बखूबी अंजाम को पहुँचेगा। ख्वाहिशात की तकमील और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात में खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल होगा। हालात हाज़रा से मुस्तकबिल का गलत अंदाज़ा लगा सकेंगे। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता अज़वाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। ज़्यादातर तवज्जो तख्लीकी कामों की तरफ रहेगी। सेहत बेहतर रहेगी। विरासत से मुतल्लिक़ मामलात ऐसन तरीके से चल सकेंगे। तख्लीकी सलाहियतें निखर सकेंगी। दोस्त अहबाब मददगार रहेंगे और ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 3, 12, 17, 22, 27 जून और नहस तवारीख 2, 7, 11, 14, 30 जून है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाय की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाय जून 2024 उसका पहला हफ्ता मुमकिन सैर व सेहत का प्रोग्राम खुशगवार गुजरेगा। मकासद में कामयाबी हो सकेगी। कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा और आमदनी में खातिर ख्वाह फ़ायदे का इम्कान है। औलाद राहत का बायस होगी। इनाम या प्राइज़ बॉन्ड निकल सकता है। बैरून मुल्क सफ़र में अभी कुछ ताख़ीर है। इस माह का दूसरा हफ्ता शरीक हयात का ताउन हासिल होगा, जिससे घरेलू माहौल पुरसकून रहेगा। बहन भाइयों का ताउन रहेगा। मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात एहसन तौर पर चल सकेंगे और अजीज़ों की कुर्बत हासिल रहेगी। माली अमूर को ख़ास अहमियत बख्शेगा। इस माह का तीसरा हफ्ता मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात ऐसे तरीके से चल सकेंगे। बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे, जिससे काफ़ी मसाइल खुद ब खुद हल हो सकेंगे। शरीक हयात का ताउन हासिल होगा, जिससे घरेलू माहौल पुरसकून रहेगा। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता माली मसाइल का भी खात्मा होगा और शराकती कामों को फ़रोग़ मिलेगा। रूहानियत के शौक़ में इजाफा हो सकेगा। कानूनी मामलात से गुरेज करना बेहतर रहेगा। हासिदीन ज़ेर होंगे। दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा, जिसके बाद तबीयत खुशगवार रहेगी। सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा ज़रूरी है। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 5, 7, 10, 11, 17, 21, 22, 28, 30 जून और नहस तवारीख 2, 9, 15, 25, 26 जून है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर जून 2024 और उसका पहला हफ्ता नसीब आवरी करने से बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा होगा और परेशानी में कमी आएगी। रिश्तेदार मददगार रहेंगे। सैर व सेहत का प्रोग्राम खुशगवार रहेगा। शरीक हयात का ताउन हासिल होगा, जिससे घरेलू माहौल पुरसकून रहेगा। इस माह का दूसरा हफ्ता जल्दबाजी से गुरेज करें, वरना नुकसान का अंदेशा है। शरीक कार का ताउन हासिल रहेगा। दोस्तों और अजीज़ों के साथ ताल्लुकात बहाल रहेंगे। सरमायाकारी करते वक्त अच्छी तरह सोचें और तसल्ली करें, ताकि बाद में पछतावा ना हो। माली धोखाधड़ी से बचें।
इस माह का तीसरा हफ्ता मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात हसास रहेंगे। सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का खात्मा होगा। गैर जिम्मेदाराना रवैया ना अपनाएं वरना नुकसान का अंदेशा है। नामुकम्मल काम कर सकेंगे जिसके बायस ज़हनी बोझ में कमी आएगी। शरीक हयात मददगार साबित होगा। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता सेहत बेहतर हो सकेगी। घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा जिससे आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। ख्वाहिशात के मुताबिक काम हो सकेगा। खामखा के मसाइल पेश आ सकते हैं लेकिन ये तमाम मसाइल इस हफ्ते के आखिर तक बखूबी हल हो सकेंगे। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 3, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 29 जून और नहज तवारीख 1, 4, 8, 11, 15, 26, 30 जून है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो जून 2024 और उसका पहला हफ्ता औलाद का साथ रहेगा जिससे मसरूफियत में कमी हो सकेगी। शरीक हयात मददगार साबित होगा। इस हफ्ते आपका सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का खात्मा होगा। ज़ाती और नफ्सियाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए ख़ास अहमियत का हामिल होगा। इस माह का दूसरा हफ्ता विरासत से मुतल्लिका मामलात ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे। हासिदीन के बद इरादों से बचे रहेंगे। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात हसास रहेंगे। इस माह का तीसरा हफ्ता सेहत बेहतर हो सकेगी और घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा जिससे आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। ड्राइविंग के दौरान मोहतात रहें। गैर जिम्मेदाराना रवैया ना अपनाएं वरना नुकसान का अंदेशा है। औलाद से मुतल्लिका शरारती काम में नफ़े की उम्मीद की जा सकती है। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता बच्चों की तरफ तवज्जो रहेगी। शरारती काम मुनाफा बख्श रहेंगे। आमदन में इजाफे से माली मसाइल और परेशानियों का खात्मा होगा। वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखिए। दोस्त ताउन करेंगे। रूहानियत के शौक़ में इजाफा होगा। हासिदीन से मोहतात रहें। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 8, 13, 18, 23, 29 जून और नहज तवारीख 4, 11, 19, 26 जून है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो जून 2024 और उसका पहला हफ्ता सफ़र के मौके पेश आएंगे जिसके बायस नसीब यावरी कर सकेगा और दरपेश शुदा मसाइल हल हो सकेंगे। विरासत से मुतल्लिका मामलात ऐसे तरीके से हल हो सकते हैं। वालिदैन का ताउन हासिल रहेगा। शख्सियत में निखार के साथ सोच में भी पुख्तगी आएगी। इस माह का दूसरा हफ्ता करियर से मुतल्लिका मामलात मुतासर हो सकते हैं। मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात हसास रहेंगे। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। दोस्त ताउन करेंगे। मुलाजमती अमूर और सेहत से मुतल्लिका अमूर को अहमियत मिलेगी। जहन मुंतशिर रह सकता है। इस माह का तीसरा हफ्ता खुश अखलाकी में इजाफा होगा। सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का खात्मा होगा। गैर जिम्मेदाराना रवैया ना अपनाएं वरना नुकसान का अंदेशा है। ख्वाह के मसाइल पेश आ सकते हैं। नसीब यावरी करने से कारोबारी मामलात में भी फ़ायदा होगा। सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह सोच लें ताकि बाद में पछतावा ना हो। सब्र व तहम्मुल से काम लें वरना लड़ाई झगड़े का और नुकसान का अंदेशा है। घर की सजावट कर सकेंगे। शरीक हयात का ताउन हासिल होगा। मामलात पर गहरी नज़र रख सकेंगे। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 5, 7, 10, 11, 17, 21, 22, 28, 30 जून और नहज तवारीख 9, 2, 15, 25, 26 जून है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मैज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मैज़ान लिब्रा जून 2024 और उसका पहला हफ्ता मसाइल का मुस्बत हल निकल सकेगा। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होने से घरेलू माहौल पुरसकून रहेगा। रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। शरारती अमूर में माली मसाइल और विरासती क्लेम से मुतल्लिक अमूर को अहमियत मिलेगी। इस माह का दूसरा हफ्ता गुस्से और जज्बात पर काबू रखिए और सब्र तहम्मुल से काम लें वरना लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा है। अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह सोच लें ताकि बाद में पछतावा ना हो। हालात को गलत जज कर सकते हैं लिहाजा मुहतात रहें और जल्दबाजी से गुरेज करें। इस माह का तीसरा हफ्ता दोस्तों और अजीज़ों के साथ ताल्लुकात बहाल रहेंगे। साथी वर्कर्स के साथ माहौल खुशगवार रहेगा। मसाइल का मुस्बत हल मिल सकेगा। आर्ट के शोबे में दिलचस्पी बढ़ेगी। मामलात शेयर करने से जहनी सुकून हासिल होगा। आर्ट और इश्क व मोहब्बत के मामलात हसास रहेंगे। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता तख्लीकी कामों को सराहा जाएगा। हासिदीन ज़ेर हो सकेंगे। कारोबारी मामलात तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे। आमदन में इजाफे का इम्कान है। ख्वाहिशात के मुताबिक काम हो सकेगा। ज़रूरियात ज़िंदगी की खरीदारी कर सकेंगे। बच्चों के अमूर में गफलत ना बरतें। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 3, 12, 17, 22, 27 जून और नहज तवारीख 2, 17, 11, 14, 30 जून है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब।
برج اکرب اسکارپیو جون 2024 اور اس کا پہلا ہفتہ عزت و وقار میں اضافہ اور اساتذہ کا تعاون حاصل رہے گا۔ خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی۔ اخراجات میں اضافے کا امکان ہے جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز رہے گا۔ مالی کاروباری مسائل میں گھرے رکھے گے، ذہن پریشان رہے گا۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ صحت سے متعلقہ معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تخلیقی کاموں کو سراہا جائے گا۔ یہ ہفتہ خاصی عزت و شہرت کا حامل ہوگا۔ کاروباری معاملات تسلی بخش حد تک بہتر رہیں گے۔ سرمایہ کاری کرتے وقت اچھی طرح سوچیں اور تسلی کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ مستحکم فیصلے کر سکیں گے۔ کاروباری معاملات ملتوی ہو سکتے ہیں۔ شراکتی کام منافع بخش رہیں گے۔ بیرون ملک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ دوست تعاون کریں گے۔ مالی پوزیشن بھی مستحکم رہے گی۔ اولاد اخراجات میں اضافے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ سوچ مثبت ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ ملازمت سے متعلقہ معاملات حساس رہیں گے۔ نامکمل کام کر سکیں گے جس کے باعث ذہنی بوجھ میں کمی آئے گی۔ جلد بازی سے گریز کریں۔ عزیز و اقارب رشتہ داروں سے باتیں شیئر کر سکیں گے اور بھروسے میں اضافہ ہو سکے گا۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 3، 12، 17، 21، 22، 27 جون اور نحس تواریخ یکم، 8، 15، 26، 30 جون ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ برج قوس سیجیٹیریس جون 2024 اور اس کا پہلا ہفتہ نصیب یاوری کرنے سے بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں کمی آئے گی۔ رشتہ دار مددگار رہیں گے۔ کیریئر سے متعلقہ معاملات بہتر رہیں گے۔ جلد بازی سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز رہے گا۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ ملازم پیشہ افراد کو مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں جس کے باعث ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے گھریلو معاملات خاص توجہ کے مستحق ہوں گے۔ دوست مددگار رہیں گے۔ لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کرتے وقت اچھی طرح تسلی کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے لہٰذا اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ اس ہفتے زیادہ تر توجہ محبت سے متعلقہ معاملات پر رہے گی۔ بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہوں گے اور مالی پوزیشن میں بہتری کے امکان بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں دلچسپی بڑھ سکے گی۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ معاملات محبت مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو فریش محسوس کریں گے۔ قسمت کا ساتھ رہے گا۔ روحانیت کے شوق میں بتدریج اضافہ ہو سکے گا۔ خواہشات پوری ہو سکیں گی۔ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ بیرون ملک سفر میں ابھی تاخیر ہے۔ مقاصد کے حصول کی خاطر رسک لے سکیں گے۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 5، 10، 14، 19، 24 جون اور نحس تواریخ یکم، 7، 11، 21، 29 جون ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب۔ برج جدی کیپریکون جون 2024 اور اس کا پہلا ہفتہ نصیب یاوری کر سکے گا۔ درپیش شدہ مسائل حل ہو سکیں گے۔ غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ والدین کا تعاون حاصل رہے گا۔ وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ آرٹ کے شعبے میں دلچسپی رہے گی۔ حصول وراثت اور روحانیت کے شوق میں دلچسپی لائے گا۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہنے کے علاوہ شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ بھی تعلقات مستحکم رہیں گے۔ روحانیت کے شوق کو فروغ حاصل ہوگا۔ خوبصورتی کو سراہا جائے گا۔ جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجیے اور بحث و تکرار سے گریز کریں۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ ملازمت سے متعلقہ معاملات بہتر طور پر حل ہو سکیں گے۔ ذہن پرسکون رہے گا۔ شراکتی کاروبار وسعت اختیار کر سکے گا جس کے باعث مالی پوزیشن میں بھی مزید بہتری دکھائی دیتی ہے۔ سواری لے سکیں گے۔ خصوصاً شراکتی جھگڑے طول پکڑ سکتے ہیں۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ اخراجات میں اضافے کا امکان ہے۔ صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ کیئرفل رہیں۔ خواہشات پوری ہو سکیں گی۔ ملازم پیشہ افراد کو مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز رہے گا۔ بیرون ملک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ حاسدین سے محتاط رہیں۔ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے یکم، 6، 10، 14، 19، 29، 30 جون اور نحس تواریخ 3، 15، 16، 24 جون ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس جون 2024 اور اس کا پہلا ہفتہ ملازم پیشہ افراد کے لیے ہفتہ خاص اہمیت کا حامل ہوگا۔ نصیب یاوری کر سکیں گے۔ درپیش شدہ مسائل حل ہو سکیں گے۔ کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا۔ قانونی معاملات سے گریز کرنا بہتر رہے گا۔ کام کی مصروفیت کے باعث ذہنی تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ زیادہ تر توجہ محبت سے متعلقہ معاملات پر رہے گی۔ عزت و وقار میں اضافہ اور اساتذہ کا تعاون حاصل رہے گا۔ دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انعامی بانڈز میں کامیابی ملتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ حالات کو سمجھنے اور خود کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے جدوجہد کر سکیں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہوں گے۔ مالی پوزیشن میں بہتری کے امکان ہیں۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹ سکیں گے اور گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا۔
مقاصد میں کامیابی ہو سکتی ہے، اولاد راحت کا باعث ہوگی، پڑوسی تعاون کریں گے، فنکارانہ صلاحیتیں اجاگر ہو سکیں گی۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ غصے اور جذبات پر قابو رکھیے، صبر و تحمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ کاروباری معاملات تسلی بخش حد تک بہتر رہیں گے، شریک حیات کا تعاون بھی رہے گا، مستحکم فیصلے کر سکیں گے، آمدن میں اضافے کا امکان ہے۔ بچوں کے معاملات میں غفلت نہ برتیں۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 1، 6، 10، 14، 19، 29، 30 جون اور نحس تاریخ 3، 15، 16، 24 جون ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ برج حوت پائسس جون 2024 اور اس کا پہلا ہفتہ مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ گھریلو مسائل بھی حل ہو سکیں گے، ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے اور عزیزوں کی قربت حاصل رہے گی۔ والدین کی صحت کا خاص خیال رکھیے، دوستوں کا تعاون رہے گا، آمدنی میں خاطر خواہ فائدے کا امکان ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ انعام یا پرائز بانڈ نکل سکتا ہے، شراکتی کاروبار وسعت اختیار کر سکے گا جس کے باعث مالی پوزیشن بھی مزید بہتر ہوگی، مسائل کا مثبت حل نکل سکے گا، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا جس سے مستحکم فیصلے کر سکیں گے، دوست احباب کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی، آپ کی سحر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہوگی جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہوگا، صحت متاثر ہو سکتی ہے، حاسدین زیر ہوں گے، آرٹ کے شعبے میں دلچسپی رہے گی، آرٹسٹ کے کام کو پذیرائی ہو سکے گی۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ نصیب یاوری کرنے سے بہت سے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے اور کاروباری سفر فائدہ مند رہے گا، صحت بہتر ہے۔ اس ہفتے جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا، بچے راحت کا باعث ہوں گے، عشق و محبت کے امور مستحکم لیکن حساس رہیں گے۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 5، 10، 14، 19، 24 جون اور نحس تاریخ 1، 7، 11، 21، 29 جون ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔